हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी भी मैं जस्ट उठा हूँ। अभी बज रहे सुबह के 8:45। तो मम्मी इधर खाना खाने की तैयारी कर रही है, मम्मी और मामी। दादा अभी तो छुट्टी शायद दादी, और पापा दादी का कुछ काम कर रहे हैं हॉस्पिटल का। नहाने के बाद मिलता हूँ आपसे। मैं अभी नहा के आ चुका हूँ और अभी हम चलते हैं नीचे। चलो चले चलो। अभी बड़े पापा ने बोला कि जाना है बाजार, थोड़ा कुछ सब्जियाँ कुछ लेनी है, तो दूध पीने के बाद चलते हैं। लिंबू है का? वाह। Open arms, how about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's good. अभी सब्जी ले ली है, अभी चलते हैं। I'll be forever thinking about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. तो गाइस मेरा भी खाना हो चुका है और अपन आज बनाने वाले हैं हेक्सागोनल। तो चलो करते शुरुआत। You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my what you think. तो गाइस अभी जब अपन ने हेक्सागोनल में प्रिज्म बनाए, अपन आर्ट बनाए, उस पे सिल्वर पेपर लगाना। To the start, I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my head. What you think? What you think? 'Cause you're in my. तो गाइस एक प्रॉब्लम हो चुका है, तो वो एलईडी स्ट्रिप अपने को थोड़ी अधूरी हो रही है। तो बाज़ार से मैंने नई एलईडी स्ट्रिप लाई और अभी उसको वापस थोड़ा बढ़ाना करना पड़ेगा, तो वो कर देंगे थोड़ी देर के बाद। अभी चलते खाना खाते, टाइम तो हो चुका है, आसपास 9 बज गए। चलो खाना खाने बैठते। तो गाइस खाने में आज सुबह का ही है, बस सिर्फ ये जो केक है वो ऐड हुआ है। A few moments later. How about you coming closer? We can do my place.
where dreams and reality collide. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back. तो है गाइस, दिस इज द सेकंड डे और अपन अभी जो हेक्सागोनल लाइट बना रहे थे ना, वो उसका अपने को अभी ऊपर का जो पेपर है वो अपने को बैठाना है। तो उसके अंदर एलईडी स्ट्रिप फिट हो गई है, तो अभी इसको पेपर लगाना पड़ेगा अपने को। मैं जो कर रहा था हेक्सागोनल लाइटिंग, वो अपन ने बढ़ा दी थी, तो थोड़ा सा क्रैक हो गया वो, तो भी ठीक है, अभी थोड़ा टूट गया है वो उसको से काट लेंगे और उसका एक अलग हेक्सागोनल लाइटिंग हो जाएगा, मतलब 2 हेक्सागोनल लाइटिंग हो जाएंगे। ठीक है, कर लेते चलो। अभी मैंने कुछ ऐसा किया है और इसके साइज का मैंने ये जो प्लास्टिक पीवीसी पेपर है वो मैंने काट के उसके साइज का कर दिया है। Take it far, promise you the same. Let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. 'Cause you're in my. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. अभी इस पे कवर अपन ने भी चिपका दिया है, जो कि है पीवीसी पेपर का 10 mm का। तो अभी इसको इधर चिपकाते हैं। तो गाइस, अभी इधर हेक्सालाइट लैंप आएगा ना, तो उसका पहले अपने को कनेक्शन करना पड़ेगा, तो पहले अपन वो करते हैं कनेक्शन। You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my head. What you think? What you think? 'Cause you're in my head. What you think? What you think? 'Cause you're in my head. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Your fingers tell me so. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. तो फाइनल हो चुका है, ये सामने मैंने लगा दिया है और आपको दिखा था मैं ऑन करके उसको। 'Cause you're in my. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे। What you think? 'Cause you're in my. What you think? What you think? 'Cause you're in my. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Your fingers tell me so. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. 'Cause you're in